निहात। और निहात अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। कौन हो तुम? उठो यहाँ से, जाओ, मैं नहीं जानती तुम्हें, ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हो? नहीं जानती तो जान लोगी। वैसे मैं अपनी भाभी से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? कौन कौन है तुम्हारी भाभी? अलाया, अलाया भाभी से मिलने आया हूँ मैं। हैं, अलाया तुम्हारी भाभी है? फिर इतने में अलाया की बड़ी sis आती है। वो अलाया घर पर नहीं है। ओके, कब आएंगी वो? जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं, डिनर पर गई है, उससे बहुत लेट हो जाएगी। नहीं, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन आज मिलकर ही जाऊँगा। बहुत शौक है वेट करने का। है तो नहीं, लेकिन अपनी भाभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतने में अलाया ऊपर से नाचते नाचते नीचे आती है। ओ हेलो मिस्टर, अभी हुई नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी, बिकॉज अलाया दी ग्रेट ना तुम्हारे खान बाबा को रिजेक्ट कर दिया है। सीरियसली? आपने कोई सस्ता नशा तो नहीं कर लिया? क्या मतलब? बिकॉज वो सबको रिजेक्ट करते हैं, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कर सकती हूँ क्योंकि आई एम अलाया दी ग्रेट। हाँ, फिर तो मैं निहात द लायन हूँ और खान बाबा तो फिर द ग्रेट मास्टर हुए। अच्छा मजाक था। अब चलो जाओ मेरे घर से। हाँ, चला जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको इनकार करने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज खान बाबा ने किसी को इनकार करने का हक नहीं दिया। सीधी बात बोलूँ तो समझ नहीं आती है क्या? मैं अलाया तुम्हारे खान बाबा से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, और मेरी तरफ से इनकार है। तुम भी सुन लो और अपने खान बाबा को भी जाकर बता देना, मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। अब चलो जाओ मेरे घर से और वापस मत आना कभी। अगर मैं यहाँ से गुस्से में चला गया ना, तो फिर ना मैं यहाँ कभी वापस आऊँगा और ना आप वापस आ सकेंगी, अगर आप खान बाबा की हो गई तो। और वो दिन कभी नहीं आने वाला। किस भूल में हैं आप तो खान बाबा की ही हैं। वो तो बस अब दुनियावी रस्मों से अपना बनाएंगे आपको। उफ़, इतना यकीन? लेकिन है किस पर, खुद पर या खान बाबा पर? मुझे यकीन है अपने भाई पर, और मेरे भाई को यकीन है अपनी ज़ुबान पर, कि जिस ज़ुबान से उन्होंने कह दिया कि आप उनकी हैं, तो बस उसी दिन से ही आप उनकी ही हैं। चलो हो गया तुम्हारा, बस अब जाओ, निकलो मेरे घर से। सोच लें, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं आप। अब तुम इज्जत से यहाँ से जा रहे हो या धक्के देकर निकालूं? सोच लें एक और दफ़ा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर अलाया निहात का हाथ पकड़ती है और निहात को घर से बाहर निकाल देती है। लगता है शादी के बाद मेरी और आपकी घर में कुछ खास बनने नहीं वाली है। बनेगी तब ना, जब मैं आऊँगी तुम्हारे घर। और अलाया निहात के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो तो निहात खुद ही बाहर चला जाता है, वरना निहात नहीं चाहता तो अलाया उसे बाहर थोड़ी ना निकाल सकती थी। इन अमन हाउस, निहात बहुत गुस्से में अमन के पास आता है। ओ भाई, तुम्हारी जो एक अदद होने वाली बीवी है ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज़ है वो। मुझे पहले से पता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई! अच्छा, वैसे इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? कहाँ गए थे? लग नहीं रहा हूँ गुस्से में। गया था आपकी अलाया के घर, जलील होकर आ गया हूँ। तुम्हें जाने कौन बोला था? तुम्हें पता तो है उसे मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। भाई, ये कैसी पसंद है तुम्हारी? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इतना सा भी दिमाग नहीं है उस लड़की में। क्या कह रहे हो ये तुम? भाई, वो इतनी पागल लड़की है, इस घर में आई ना पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तो तुम हो ना, तुम फिर से ठीक कर देना। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद वो, बस। और निहात गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब इसे कैसे मनाऊंगा मैं? अलाया की बच्ची, ये क्या किया तुमने? कुछ सोचना पड़ेगा। अमन बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करेगा। वो सोचने लगता है। फिर निहात अपने रूम से वापस आता है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। ये कोई टाइम है मजाक करने का? वो भी ऐसा मजाक, थप्पड़ खाओगे मुझसे। यार, भाई से मजाक करने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है। अच्छा, ये छोड़ो, ये बताओ, अलाया के घर गए थे तो पता चला कुछ, उसके मामू मामी आ गए हैं? हाँ भाई, वो तो कब के आ गए हैं। और हाँ, आपकी जो मिस अलाया है ना, उसने मेरे मुंह पर रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो ऐसी ही पागल है, करनी तो उससे मुझसे ही शादी है, और वो गुस्से में भी है मुझसे, तभी ज़्यादा बोल रही है। तो फ़िलहाल उन लोगों को सोचने दो, और अभी दादी को तो उन लोगों ने कॉल करके मना नहीं किया है ना, देखते हैं। अलाया ऐसी है, मैं चाहता हूँ वो प्यार से मान जाए, कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं पड़े।
ٹھیک ہے دیکھ لو بھائی اب تم۔ ارمان اور اس کی موم بھی علیہ کے گھر آ جاتی ہیں۔ پھر یہ سارے سچویشن ارمان کی موم کو بتاتے ہیں اور ارمان کی موم مان جاتی ہیں کیونکہ ان کو علیہ بھی پسند ہوتی ہے اور ارمان کو علیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی صرف اسی وجہ سے مان جاتا ہے کیونکہ علیہ حسین ہوتی ہے۔ اور ارمان کہتا ہے میں یہاں پر نکاح نہیں کروں گا، میں علیہ کو امریکہ لے جا کر نکاح کروں گا۔ تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈے ارمان، علیہ، ارمان کی موم اور علیہ کے ماموں مامی ایئرپورٹ پر آتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ویسے ہی سناٹا ہو رہا ہوتا ہے جیسے پہلے جب علیہ آئی تھی تب ہو رہا تھا۔ ارمان یہاں تو ویسے ہی سناٹا ہو رہا ہے جیسے پہلے جب میں آئی تھی تب تھا۔ اچھا ہے نا ہم بنا کسی رکاوٹ کے چلے جائیں گے امریکہ۔ مجھے بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے، مطلب کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ چپ سے چلو یہاں سے، میں تمہیں بتا رہی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ہم جا پائیں گے۔ مجھے لگتا ہے نا تمہیں جانا ہی نہیں ہے یہاں سے۔ ہم یہاں تک آ گئے نا بنا کسی رکاوٹ کے، اب امریکہ بھی چلے ہی جائیں گے۔ ارمان علیہ کا ہاتھ پکڑ کر علیہ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں سامنے سے امن آ جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے امن سے بچ کر نکل جاؤ گے اتنی آسانی سے؟ امن کی نظر سب پر ہوتی ہے اور امن علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اپنی چیز پر تو خاص۔ کیا لگتی ہے یہ تیری؟ میری کزن ہے، میں تو لے کر جاؤں گا، روک سکتا ہے تو روک لے۔ امن ارمان کو گھما کے ایک چماٹ دیتا ہے اور وہ گرتا ہے بہت دور جا کر۔ اب آ ادھر اور بول دوبارہ کہ کیا لگتی ہے وہ میری۔ اور امن علیہ کے پاس آتا ہے۔ کیا؟ علیہ کو لگتا ہے اب امن اسے بھی مارے گا، بیچاری ڈر جاتی ہے تھوڑا سا۔ امن علیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے۔ ہاں مجھے نہیں جانا ہے۔ اتنے میں یہاں پر نہاد آتا ہے۔ بھائی ایسے نہیں یار۔ اچھا، پھر امن علیہ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ علیہ بھاگ کر ماموں کے پاس چلی جاتی ہے اور ماموں علیہ کو جلدی جلدی گھر لے جاتے ہیں۔ کیوں روکا مجھے؟ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو تمہیں پتہ ہے نا؟ ہاں بھائی مجھے پتہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں نا وہ تمہاری ہے، بس ابھی صبر کرو۔ ایک ہی تو بھائی ہے میرا، میں اس کی اچھے سے شادی کرواؤں گا، ایسے تھوڑی نا۔ بھروسہ نہیں ہے نہاد پر تمہیں؟ بھروسہ ہے تبھی چھوڑا تمہارے ایک دفعہ کہنے پر۔ ان علیہ ہوم، میں نے بولا ہی تھا ہم نہیں لے کر جا سکتے علیہ کو یہاں سے۔ علیہ گھر کے باہر جائے گی اور خان بابا کو پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے خان بابا کی کمزوری ہے نہاد، اگر نہاد مجھے ریجیکٹ کر دے تو پھر خان بابا بھی کر دیں گے ریجیکٹ۔ اور اس دن وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تھا دیکھنے، بس میں اسے تھوڑا سا اب اور تنگ کروں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، مار تو کھلوا ہی دیا ہے، یہ بھی کر لو۔ کیسے ہیرو ہو تم، ایک چماٹ سے ڈر گئے۔ میں تو سمجھی ابھی ہیرو اور ولن میں صحیح لڑائی ہوگی، پر تم تو ڈرپوک ہیرو نکلے، ولن زیادہ اسٹرانگ ہے ہیرو سے۔ ہاں تمہیں لگتی نا وہ چماٹ، پھر سمجھ آتا۔ صرف بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ علیہ صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، علیہ ہے بھی بڑی والی چیز۔ اور علیہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ ٹائم اسکپ نیکسٹ ڈے۔ ماما میں جا رہی ہوں۔ ایسے نہیں جاؤ تم، باہر کچھ ہو گیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کچھ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے اور میرے پاس فون ہے نا، زیادہ کچھ ہوا تو فون کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا لیکن۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر علیہ پھر گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ نہاد مجھے خان بابا کے آفس میں ہی ملے گا، چلو وہیں چلتی ہوں۔ علیہ پھر امن کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ علیہ آفس کے اندر آتی ہے اور سب علیہ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری ڈریسنگ تو ٹھیک ہے نا، کپڑے تو ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟ علیہ پھر کاؤنٹر والی کے پاس آتی ہے۔ سنیں مجھے نہاد سر سے ملنا ہے۔ علیہ نیم ہے۔ جی میم۔ پھر وہ کاؤنٹر والی لڑکی نہاد کے آفس میں کال لگاتی ہے۔ سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ایک لیڈی سے، علیہ نیم بتا رہی ہیں اپنا، بھیج دوں کیا؟ اچھا میم آپ ان کے روم میں چلی جائیں۔ پھر وہ ایک بندے سے کہتی ہے کہ ان کو نہاد کے روم میں لے جاؤ۔ پھر علیہ نہاد کے روم میں آتی ہے۔ اندر آ جاؤں کیا؟ تم نہیں بولو گے ویسے بھی میں آ ہی جاؤں گی۔ بولیں آج میرے آفس کیسے؟ رشتے سے ہاں کرنے آئی ہیں کیا؟ ہاں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ پھر
फिर क्या, जो तुम सोच रहे हो वही करूँगी, तुम्हारे भाई को आधा पागल कर दूँगी और मस्त अपनी फेवरेट चीज़ उनसे मंगवाऊँगी, किसी की बात नहीं सुनूँगी, मेहमान आएंगे उनको भी तंग करूँगी, मोस्टली वही काम करूँगी जिससे घर में तबाही आए। अलाया हूँ ना, जो चाहूँ कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे भाई का ख्याल, मैं अपना ख्याल खुद नहीं रखती, तुम्हारे भाई का ख्याल खाक रखूँगी। मैं तो बस सबको तंग और उनके सर में दर्द करूँगी। अगर मैं तुम्हारी भाभी बन गई तो मैं बनने दूंगा तब ना, देखते हैं। और अलाया निहाद के ऑफिस से निकल जाती है और बहुत खुश होकर नाचते नाचते जा रही होती है कि अमन से टकरा जाती है। उफ आप, जी मैं, आप आज हमारे ऑफिस पर कैसे अच्छे लग रहे हैं, ये बोलकर अलाया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अमन सामने आ जाता है। मैंने कुछ पूछा है? अलाया इन हिज माइंड, इनको पता चल गया ना कि मैं अंदर क्या कारनामा करके आई हूँ, तो ये सारा प्लान ख़राब कर देंगे। क्या बोलूँ, क्या करूँ? वो आपसे मिलने आई थी, देखे कल आपने इतना टाइट सा हाथ पकड़ा था, दर्द कर रहा था अभी तक हाथ मेरा। तो किसने बोला था भागो? और जो कज़न ने हाथ पकड़ा था, प्यार से पकड़ा था उसने, तब दर्द नहीं हुआ? टू बी कंटिन्यू।